डाक विभाग पक्षरु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पालन। भारतीय डाक विभाग तरफरु आज बुधवार दिन केंद्र सरकार आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पार्टीशन हरर रिमेम्बरेंस डे अनुगुल प्रधान डाकघर प्रांगण में अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଫିତା କାଟି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଜନର ଭୟାବହତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ डाक मंडल तरफरु नीलमणि जानी, सहकारी डाक अधीक्षक श्रीमती ममता पंडा, डाकपाल अनुगुल प्रधान डाकघर एवं अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक और पोस्ट फोरम सदस्य सरोज कुमार पाणिग्राही प्रमुख सहयोग करथिले। सुजित कुमार देहुरी व्यावसायिक अधिकारी अनुगुल प्रधान डाकघर एहाकु परिचालना करथिले।